Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On se retrouve sur Green Hell, donc un nouveau jeu de survie qui est sorti en même temps que Scum, donc le 29 août. Donc on va commencer le mode histoire et puis par la suite je ferai une petite série survival en vrai. Et voilà, donc là pour l'instant on va commencer le mode histoire. Donc voilà, ça commence. Yeah, you can come up. You do know you have the walkie-talkie, right? You can come up. Just go ahead. I need to find something in my backpack. I bet you want to nap some more. I know you all too Je vais well. vous laisser un peu avec les cinématiques. Maldición. Can't hide anything from you. Very well. You can catch up, yes? The path leads through that canyon. I know. Oh, have you tied down the bow? Jake, I know this might sound stupid under the circumstances, but I am glad we came back here. Yeah, I feel you. That place is beautiful. Still, Still, we can't forget what we came here for in the first place, I know. But as soon as we're settled in, I am off to the Jawahaka village. Ok, donc là on va trouver le campement. What if they will not speak to us? come on, let's not get ahead of ourselves. You're a phenomenal interpreter. If anyone can communicate with them, it's you. Good thing I have an anthropologist at hand, Dr. Higgins. Okay, I found the tent. Is everything all right? Spacious interior, luxurious cots, not all that fancy. Oh, and there's a dirt floor. As long as it doesn't leak, I am fine with it. Soul Trail always delivers. At first glance, it looks like we have everything we might need. Perfecto. Ok. Jour 2. Well, that's everything. We're officially settled in. You know what that means, don't you? I remember the agreement, but maybe we should reconsider this. I'm not sure it's the best idea for you to visit them alone. Cariño, you know I have to do this. It's the only way to make them talk. Oh, don't worry. It'll be all right. Better pick up some wood. Let's have a romantic dinner. Romantic canned beans. Use your imagination. Hun, get the campfire started, please. Ok. Donc là, on va faire un feu. Il faut une machette. Ouais, moi, c'est encore des machettes, mais bon. Ok. Alors. Il nous faut quoi? Récolter du bois. Ok. On va ramasser du bois. Hop. Donc ce jeu ressemble un peu à The Forest. Mais il se démarque un peu. Parce que c'est en forêt amazonienne. Et puis il y a énormément d'autres choses qu'on pourra voir dans la série que je vais faire par la suite.
Alors ça, on va l'amener là. Alors comment on lâche? Ok. Ah d'accord, oui. On va le couper. On va le couper encore. On va faire des petits bâtons. Hop. Donc voilà. Et donc normalement si on fait ça et on fait carnet, on a le feu. Et hop. Alors, il me manque un peu de. Il me manque un peu de bois. A bag or two. Are you sure you brought everything? Yeah, everything you told us, yes? Yeah. Pourquoi ça fait ce bruit? Anything missing? Sure yet. D'accord, parce que j'ai plus de It place. feels that way. Ok. En fait, il me manque des petits bâtons. Hop. Ok. Donc voilà. Voilà. Donc, on va prévenir Mia. Well, looks like everything's ready. Mia, can you bring me a lighter? Remember when I mentioned we seemed to be lacking some equipment? Don't tell me. Yeah, we have no fire. Not a single lighter, nor box of matches. We ordered both. Did you check everywhere? I did. You need to do it the old-fashioned way. Well, not the best start of the expedition. Ok. Donc, normalement, on va retrouver ce craft ici. Donc, bâton, petit bâton. Alors, normalement, si on ouvre notre inventaire, on a ça ici. Donc, il faut prendre le craft. On place ça et ça. On fabrique. I need to find something dry. Il faut trouver des matériaux secs. Donc, on va prendre les feuilles séchées. J'y vois plus rien là. Ok. Normalement ça va être bon. Après il faut prendre l'allume-feu, mettre le matériau sec et on allume le feu. Ok, voilà. Oh, Mia! The fire is burning. Coming. Give me a minute. Ok. How do you do it? What? You seem so calm. I am calm. I don't know how to explain it, but strangely, it feels safer here than there. Oh, I don't know. Jaguars, venomous spiders, and snakes. Let's not forget the scorpions. A mere ant's bite hurts like hell. I am well aware of that. But still, we have a chance to achieve something. Make a difference. At home, all we could have done was be helpless and wait. I prefer the wilderness. I'll miss you. And I'll be worried. But I'll do some work in the meantime. When we meet, I should be able to catch a fish and start a fire with a single spear strike. You say you'll be afraid, and yet you are in high spirits. That's what I like about you. Nonetheless, I'm a bit worried about you meeting the Yabawaka. Everything will be fine. I need to go alone. We already agreed that's the only way. Besides, they don't seem to like you.
They don't seem to like outsiders. They shot arrows at a military chopper. Hard to blame them. Since you published your book, they've been under siege by the media, scientists, doctors. The World Health Alliance established a medical camp and probably performed research, violating the tribe's taboos. But I will convince them. I have to. Ok, journée 3. Ok. Je suis au village, appelle-moi par radio quand tu te réveilleras. PS, je t'ai laissé un petit cadeau. Bisous, Mia. Ok, on doit la contacter. Hello? Mia? Hey, sleepyhead. Finally up? You left already? Why didn't you wake me up? You know I hate farewells. Well, I was hoping we'd have breakfast together. You surprised me, that's all. Admit it. You thought I forgot your birthday, didn't you? Well, I didn't. Ok, une montre. Ok, Exactly what I wanted. It even has solar batteries. And a macro element scanner. Check yourself to see if you're not missing any. We've been here only a few days, but stress can wear you out. Tell me about it. ok. Ok, on a une boussole, on a, il me semble, c'est l'hydratation, les protéines, les lipides et les glucides, il me semble que c'est ça. Après, dire lesquels, je sais pas c'est lesquels. Il me semble que jaune c'est protéines, celui-là qui est en dessous, ben, c'est l'hydratation, le bleu. Après les autres, je sais pas trop. Mais voilà. Puis voilà. Donc voilà. Et maintenant, il faut faire quoi? Trouver quelque chose de nutritif. Donc, on va manger ça. Hop, on va dans le sac. Donc voilà. Donc les lipides c'est en vert et les... Ah non, les protéines c'est en rouge. Et les glucides en jaune. Donc voilà. Bon, on peut prendre la dernière. Well rested and well fed. Perfect. And keep it that way. We need that brain of yours working at peak performance. I'll try to take good care of it. Have you found them yet? See, and as expected, they don't want to talk. They behave as if I am not here. But they haven't driven you away. That's a good sign. You need to convince them that you're one of them. Agreed. That seems to be the right course of action. I will sleep on the edge of the village and only eat what I can find. Just be careful, please. I will. But if I am to live like them, we can't be talking so often. You're right. They're suspicious of technology. If anything goes wrong, I'll leave the village and get you on the radio. Otherwise, you can assume everything is just fine and there is no need to worry. All right. Let's focus on the goal. I'll be focusing on indexing new plant species. I think I saw a few new specimens around here. Ok. Donc, bah, c'est ce que je suis en train de faire. Hop. Donc un peu de lecture. Donc ça sera des ennemis par la suite. Donc c'est une tribu qui tue. Et c'est cette tribu là, c'est celle où Mia va voir. Donc voilà. Donc ceux-là sont, enfin normalement sont
inoffensif. Après, bon, on a plusieurs animaux. On a les blessures de jaguar. Les morsures de serpents qu'on peut guérir avec le tabac. Et ça c'est quoi déjà? La tribu perdue. Ouais. Ouais. Ok. Donc voilà. Donc là, on doit aller au nord trouver du tabac. Ah ouais. Je sais pas que les plantes étaient aussi vivantes. Normalement, c'est là le nord. Ouais, c'est par là. Hop. Donc désolé si je joue mal parce que les touches sont en... Les touches sont en QWERTY. Et moi je joue sur un clavier AZERTY. Mia, Et il n'y a pas moyen de changer ça the line snapped and I fell down a good 30 pour feet. l'instant. Just Mio, are you okay? I'm not sure. Hold on. I'll walk away a bit so they can't hear you. Let me know once you have checked yourself. Ok. Ça va être où ça? Qu'est-ce qu'il faut faire là? Ah oui, d'accord. Faut examiner son corps. Donc, là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. That's definitely not good. Là, il y a quelque chose. Là, il n'y a rien. Ok. It's all right. Nothing's broken. Just scratches and bruises. Nothing to worry about. In the jungle, every scratch can be dangerous. You need to patch everything up. Do you remember how to do it? Yes, I do. Mullen area. Long, smooth, acute leaf, surrounded by yellow flowers. That's it. Okay, I'll go look for it. You should have it in your notepad. Call me when you've treated your wound. Donc voilà. Donc là, on va consulter dans le carnet la blessure. Donc normalement dans les crafts, j'étais dedans je crois. Non. Si. Voilà. Et on peut faire justement le craft du bandage. Et pour ça que j'étais juste devant. Qu'est-ce que j'ai fait de mes machettes moi? Ah. Ok. Donc voilà. Et c'est pour ça que j'étais juste devant cette plante. C'est exactement celle-là. Donc voilà. Et là, si on fait carnet, on peut faire ce bandage. On ouvre le craft. Fabriquer. Voilà. Et ça, on peut le mettre en faisant. Donc c'était sur ce bras. Voilà. Et on ouvre ça et on dépose sur la blessure. Et il va se bander le bras. Voilà. Here I am, all wrapped up nicely. Does it hurt? Like hell. Aww. Pobrecito mío. Imagine I am hugging you now. Mm-hmm. Better?
a bit better. Yes. So, how are you doing? I'll be initiated in a few days. I am optimistic. I expect to be treated as one of their own after that, and I should be able to ask some questions then. Some elders are opposed to this, though. Luckily, Chief Kuini is on my side. Why are they opposed? I think they were divided even before I joined them. The chief wanted to approach the World Health Alliance peacefully, but a few of the elders insisted on fighting. Now, the Yabahuaca basically have two factions. Sounds dangerous, Mia. Be careful. I'm not in any danger. Told you, I'm optimistic. Jake, please come in. Jake, I need you here. Jake, please answer me. Mia? What happened? Mia, speak to me. Mia! What the hell's going on over there? Donc voilà, le mode histoire est fini. Donc en gros là j'ai terminé les tacticiels. Et le jeu est toujours en phase de développement. Et voilà. Donc ce jeu est créé par Creepy Jar. Donc c'est leur premier jeu je crois. Mais je crois que j'ai vu... Enfin c'est un peu bizarre de le dire comme ça, mais je crois que c'est développé par des développeurs qui ont fait Dying Light, il me semble. Je suis pas vraiment sûr, mais il me semble. Et voilà. Et donc si je fais espace, je peux entrer dans le mode survie. Donc c'est vraiment hardcore ce jeu. Donc on va garder la surprise pour plus tard, mais en gros bah, c'est un open world avec avec énormément de dangers. Et bah voilà, c'est tout. Et donc on fera ça dans une série. Donc je sais pas, de 6-7 épisodes, pas plus. Donc voilà. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime et un commentaire. Je suis dans ma favela avec mes locaux.